أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين یقیناً هغه کسان زاغو ایمان روڑے پخلی باندی صرف پخلی والذین وها کسان هادو سے یهودیان دی والنصارى ونصار دی والصابئین او دستور عبادت کون کی من شهید هغه چانا سے ایمان روڑے پو اللہ دزڑنا والیوم الآخر او پو رزد آخرت وعمل صالحا او عمل وکونیک عمل کڑینیک فلهم اجرهم عند ربهم پس دوی لرا اجر د دوی دا پنیز درب د دوی باندی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبوی ویرا پا دوی باندے آئندکی ولا هم يحزنون او نبدوی چر غم جنشی پتر شوی وخفسی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کلا چمون واخستا مضبوط وعده دیتا سنا اور پورتا مکو پاس دیتا سنا الطور غرد کوئی تور مون اوی خضو ونسی واخلی ما حغت آتیناکم زمون درکتا ستا بقوتن پمضبطیا سران وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد کئی حق احکامات سپدی کیری لعلکم دید پارس تاسو تتقون ویری گئی دا اللہ نا وڈر شید اللہ نا ثم تولیتم من بعد ذالک ثم تولیتم بیاواوڑی دی تاسو پس دینا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين پس کنوے فضل دا اللہ پتاسو او رحمت دا اللہ لکنتم خامخاوے بتاسو من الخاسرین دا تونیانونا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت یقیناً علمتم پی جندلی تاسو حق کسان اعتدو چو زیادے کڑے دی تاسونا فی السبتی پورز خالی کی فقلنا لهم کونو قردتا خاسین پس منگوی دوی لراچ شیطاسو قردتا بزکیان خاسین بد شکلان فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نمون وگرزول دی واقعی لرا عبرت لما حق چاد پارا بین یدیها زمخکد دینو وما خلفها او حق چاد پارا زورستد دینو وموعظتا او نصیحت داد پارد متقیانو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا کلا چوی موسیٰ علیہ السلام لقوم اخفل قوم تا ان اللہ یقینا اللہ یامرکم حکم کئی تاسو تا ان تذبحوا بقرا دا حلال کئیو غوا قالوا دیور تبی اتتخذنا حزوا ایا نیسیت منگلرا حزون پٹو کو قالا ہوئی ورت موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ زپنا غارم پو اللہ سرا ان اکونا من الجاہلین ددی خبرنا چشمد جاہلانونا قالوا دوی ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہیا اوی دوی اغارمون لرا درب دتانا یبین لنا چه بیان کی مونگ دپارا ما حغ صفت ما ہیا چه صفت دیوان
قال اوی موسی علیہ السلام انه یقینا شان دادا یقولو یای اللہ انها بقرہ یقینا دا یوا غوادا لا فارز ولا بکر ند زڑا ند بوڑی ولا بکر او ند زوانا عوانم بین ذالک درمین دا پمنز ددی کی ففعلوا ما تومرون نو کئی حغاز تاسو تا حکم کولیشی قالوا دویوی ادعو لنا ربک یبین لنا اغوڑا مولرا دی رب دیتانا یبین لنا چا بیان کی مولرا ما لونها چا درنگ دیغوا قال اوی ورت موسی علیہ السلام انه یقینا شان د خبر دادا یقول یای اللہ انها بقرة صفراء یقینا دا زدا یوغوادا صفراء تکزیڑا فاقع لونها خالص درنگ ددی تسر الناظرین خوشلین کتن کلران قالوا دویوی ادعو لنا اغلا مونگلرا ربکا درب دیتانا یبین لنا چه بیان کی مونگلرا ماہیا چچد صفت دیغوا ان البقر تشابه علینا یقینا دایوا غوادا یقینا داغوا گڑوڑ شویدا پمونگ باندی وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ یقینا منک خوخشید اللہ لمهتدون خمخا سملار مندن کیو قال اوی موسی علیہ السلام انه شاند خبر دادا یقولو یای اللہ انها یقینا دا بقرة یواغوادا لا ذلول تثیر الارض سندا جوتی ند ذلیل شوی تثیر الارض زعڑوی زمکی لرا ولا تسقل حرسا او نوب کئی فصل لرا مسلمت لا شیت فیہا روغ موٹدا نشتعب فیا بدیغوا کی قالوا الآن جئت بالحق ویدوی الآن اوس جئت بالحق رتلو کتا پور بیان فذبحوها وما كادوا يفعلون حلالک دوی دی غوالران نو دوی قریب نوک یفعلون صدا کاری کڑے وید